Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Twitch de Basajaun Gamer, donde vamos a continuar con la aventura del auténtico vasco del espacio y no el que han presentado de Starfield. Me refiero a mí y a Basa Shepard, que me siento ultrajado por ese descubrimiento como que ha tenido hoy Bethesda publicando un vídeo sobre una especie de robot mal hecho que resulta ser, bueno, el nombre que le han puesto en Bethesda pues ha sido vasco. Bueno, era vasco. Igual tienen que matizar un poquito más el nombre, porque si no va, no sé, como no hablo euskera, me voy a cabrear. Bien, pues pese a ese matiz que puede tener su punto gracioso, porque nos hemos quedado, yo me he quedado personalmente como que vasco. La verdad es que nosotros tenemos aquí otra misión, bueno, otra serie de misiones que hacer frente, y también van con robots. Hoy vamos a tener que hacer frente a la amenaza Geth, y lo vamos a tener que hacer yendo a Feros. Entonces vamos a examinar. Uy, no me deja examinar, ahí estamos. Tenemos que ir a Feros, como dijimos ayer. Vamos a aprovechar para explorarlo de alrededor, por si hay alguna prospección que hacer. Que estas son la clase de cosas que dices, a ver, hay una prisa del copón, nada, da igual, me voy a ir parando planeta a planeta a ver si puedo sacar alguna piedra. No vamos a llegar a aterrizar porque para eso sí que... Y era una de las cosas que tuvieron sobre todo en Mass Effect 3, cuando dijeron que la parte de la exploración espacial que habían intentado recuperar, pues como que no era todo lo profunda que era aquí. Y dices, hombre, ya vas a toda prisa intentando evitar que destruyan la galaxia y te vas a detener a ver si en un planeta hay un puticlub de paso. Vamos a Feros. Tenemos aquí... Así tiene que presentarse el robot de Starfield. ExoGeni Corporation ha fundado una colonia piloto en Feros para explorar en las ruinas proteanas que cubren 2/3 de la masa terrestre del planeta. La atmósfera está cargada de polvo y el viaje por tierra se ve impedido por montones de escombros que crean hundimientos de varias docenas de metros. Bueno, esto parece la 8, más bien. Existen indicios de que Feros fue un mundo mucho más frío en el pasado. El calentamiento global de toda la vida. El planeta tiene dos grandes lunas, Orcan, la más lejana, y Bardet. Me da igual ese detalle porque vamos a Feros. En principio aquí tenemos que detener el ataque Geth. Muy buenas tardes, señor José Manuel. Madre mía, ¿por qué hoy a la tarde nos hemos, no voy a decir despertado, pero sí nos hemos puesto en la realidad con esa noticia de Bethesda? Por Dios, ¿qué hemos hecho los vascos para merecer eso? Venga ahí, que te sea leve la digestión del cachopo. Bueno, pues en un principio hemos aterrizado ya en Feros, ya está. No, pero otra cosa de las que dijimos que íbamos a hacer es hablar con la tripulación. Vamos a aprovechar antes de bajar a Feros por si alguien de la tripulación tiene cuentas pendientes con algo que pueda ser aquí. Más que nada para seleccionar el equipo. Que recordemos también, igual hay que adecentarlo un poco con todas las cosas que tenemos ahí en el inventario. Vamos a ver qué dice este. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. Eso no quiere decir nada. No, eso ya lo dijiste. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. Vamos a ver. I'd like to know my crew. Mind if I ask you if Vamos a conocer a la tripulación. I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. What are you talking about? Are you sick? You mean you didn't know? Oh, crap. Bueno, está enfermo, sí. I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack. It's very dramatic, but I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you.
Just don't ask me to get up and dance unless, you like the sound of snapping shin bones. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. I was just thinking how much you remind me of Santa Claus. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, and it stuck. Bueno, ya nos ha hablado de su enfermedad, pero vamos a I need to know hacernos los more about interesados. ᴘᴜᴇᴜ syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Genética. Nobody knows exactly what causes it. Genetic, maybe. It's treatable, but there's no cure. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. Bueno, y lo malo solo afecta a las 100 years ago, I wouldn't have piernas. survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a Bueno, productive member of society. Hay una enfermedad similar. Recordemos la película de Glass, ¿era? O la película de El Protegido, que el villano precisamente también tenía este síndrome. No sé si se llama síndrome de Brolick, pero sí, es simplemente un síndrome por el cual se rompen los huesos con mucha facilidad. You're not gonna break a bone trying to fly the ship, are you? I don't fly with my feet, Commander, so I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss, though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. I'm Vamos not a ver trying to si make you hay uncomfortable. algún otro tema del que podamos hablar. Whatever you want, Commander. Nada. Bueno, espérate, historia personal ya nos lo ha contado How'd you end prácticamente. up joining the Alliance? Vale, eso no. Look, if you're looking for an inspirational tale of the crippled kid overcoming impossible odds, you're gonna be disappointed. My mother was a civilian contractor working for the Alliance. I basically grew up on the Arcturus station back when they were building up the fleets. Spend all that time around Alliance ships, there's a good chance you'll end up going to the Academy. Vale. Nada, I sin have más. to go. En un principio también es algo muy habitual en las aventuras relacionadas con pues, colonias espaciales o gente que vive, nace y crece, se desarrolla fuera de un entorno como el terrestre que tiene gravedad, aludiendo a que es precisamente la falta de gravedad, de la gravedad terrestre, lo que hace que pues, el cuerpo no se desarrolle debidamente, y sobre todo el tema de los huesos, porque fuera de la Tierra, y creo que es algo que a los astronautas también le pasa, fuera de la Tierra, al no estar sometidos a esa presión, los huesos no tienen por qué endurecerse tanto. Entonces, bueno, se genera ese síndrome, ese mal o esa situación en la que los huesos pues, son más quebradizos. Vamos a hablar con Kaidan era el biótico humano, el L2, es decir, el que tenía una tecnología que en su momento era experimental y que no funcionaba demasiado bien. A ver qué nos cuenta. ¿Eso quién me recuerda? What's your opinion on the last mission? Killing Saren's, what was Benezi anyway? Second in command? Advisor? Anyway, it should set him back a bit. I'm sure Dr. Tassoni's hurting though. Poor kid. Having to kill her own mom. Any opinion on the Rachni? Off the record? If we had the option, I'd as soon have left it to the council. We weren't out here during the Rachni War. I'm not sure we have any business getting involved. Vale. No se Just mete. trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Or off the record? Like I've got time to write you up. You have something you want to say, feel free. Fair enough. Truth is, there's something wrong with all of this. This Saren is looking for a lost mass relay to who knows where, but we can't get backup from the council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. Vamos a parar un momento. Gracias, Judith, por esa pedazo de raid. Bienvenidos del Valhalla a Mass Effect. Digamos que también tiene algo de espacial. Aunque la aventura de Assassin's Creed Valhalla es bastante terrestre. Bueno, en Midgard. No nos engañemos, es en Midgard. Bienvenidos, aquí estamos de charla con la tripulación para conocer un poquito su historia, para hacer una evaluación de esa misión en Noveria, que tuvo varias decisiones bastante relevantes, bastante importantes. De hecho, ya le hemos preguntado a Kaidan sobre qué opina de que exterminásemos a los Rachni, porque era una nueva opción, una nueva oportunidad para esa especie, para poder repoblar, para poder volver a ser
digamos, visible en el universo, y nosotros decidimos cargárnoslo porque su pasado era bastante violento y había llevado de cabeza al resto de especies en el universo, de manera que, pues bueno, le hemos hecho esa pregunta y ahora estaba preguntando por qué le parece el resto de la tripulación que hemos reclutado, es decir, pues un turiano, bueno, varias especies alienígenas, aunque en el fondo en este juego todos somos alienígenas. Muy buenas tardes, Judith, muchísimas gracias por esa raid, bienvenidos todos los que venís de parte de Judith. Vamos a continuar con la charreta. Esto puede ser un poquito... puede parecer aburrido, pero la verdad es que los detalles y las informaciones que nos cuentan son bastante interesantes, y además es que le contestamos en la medida de lo que pensamos que es más nuestro propio estilo. Estamos ahí. Me aparto para que se pueda ver todo. Bien, lo siento, comandante, aquí las cosas están muy claras, pero parece que alguien no lo quiere entender. Venga. The council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the council should see this coming. Con la bruja y las pociones, sí, sí, la verdad. tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Seems like you beat the odds. How many didn't make it? Out of 100, maybe 60 have no effect. 30 suffer adverse effects, little things like brain cancer. Tonterías, dice. The other Sí, sí. 10 show enough ability to augment with implants. Not always permanent, though. Not like the cancer. Next thing you know, you're out on jump zero. And how's a kid supposed to deal with that? A station at the edge of human space. No olvidemos lo que en la historia, como leímos un poquito, o leí yo un poquito en el códice del juego, habla de cómo la especie humana salió al espacio, y cuando salió al espacio para colonizar planetas se encontró con artefactos extraterrestres, y también empezó a probar algunas de esas sustancias o de esos suministros o esos minerales que encontraban. Esas tecnologías empezaron a experimentar con ellos y hubo una gran explosión en la Tierra, derivada de la cual todos los afectados por el impacto que supuso esa explosión sufrieron grandes mutaciones. Un poquito como si hubiese sido una bomba nuclear, pero con efectos muchísimo más graves, de lo cual salieron los bióticos. En un principio los bióticos son un poco, digamos, aquellos que pueden como transformar o aprovechar la energía del cuerpo para hacer algunas cosas. Ahora mismo nosotros llevamos un adepto que es un biótico, y estaban desarrollando implantes para intentar potenciar esos poderes para poder utilizarlos con, obviamente, un fin militar. Y ahí es donde, en el caso de Kaidan, utilizaron una tecnología que todavía estaba, digamos, en pañales. No sé muy bien aquí, porque nosotros ahora mismo, nuestro personaje parece más viejo, pero tiene el nivel siguiente. Yo no sé si... no sé exactamente cuál fue el motivo por el cual uno tiene uno, el otro tiene otro, eso no trasciende, pero la cuestión es que la generación de Kaidan, o en el lugar donde experimentaron con Kaidan, o les implementaron esos implantes, pues bueno, eran como un campamento militar. Digamos que desde muy niños, cuando ya tenían se detectaba que tenían ese poder, se les intentaba ya ir dirigiendo hacia esa especialización, ¿vale? Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile... Está hablando de un periodo previo a que los humanos pudieran utilizar el relé de masa que les permitió explorar más allá de su sistema solar. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and Kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. Then you must have had plenty of time to get to know each other. Yeah, we'd sit around and bull every night after dinner, play cards or network games. There was this girl named Rana who had a little circle grow up around her.
She was from Turkey. Her family was very rich. But she was smart and charming as hell. Beautiful. But not stuck up about it. I think you'd have liked her. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. Jump Zero is a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. It's a big galaxy, Lieutenant. Who knows what will come in handy? If you say so, sir. Besides, I've got my past squared away. Hace que ya tiene superado, digamos, todo ese... Bueno, digamos que no ha tenido una infancia, una adolescencia, una formación fácil. Vale, aquí tenemos esto de Shepard, módulo de descanso. Aquí estos sitios nos sirven para conseguir puntos de experiencia. Siempre que se vea uno de esos indicadores es bueno darle, porque puede proporcionar experiencia y sobre todo datos del códice que nos pueden venir bien para tener mayor conocimiento de todo. ¿Esto qué es? Aquí estaba el almirante, pero aquí ahora no hay nadie. Por aquí estaba la doctora Chaklas, porque esta es la enfermería. Y está la doctora Chaklas. Yes, Commander? Is there something you need? Esto ya lo habíamos preguntado, ya habíamos hablado con ella tiempo atrás. Vamos a ver, por aquí Liara. Aquí tenemos a Liara, la Asari a la que hemos dejado huérfana. Bueno, vamos a hablar con ella a ver qué tal lo lleva. If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Vale. In the end, maybe she's better off now. Maybe. She was a good person once, before she was twisted by Sovereign's power. Better to remember her as she used to be. I blame Saren. And if I were you, I'd want revenge. We have enough reason to stop Saren. I do not need to add revenge to the list. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. Vamos a ver. Do you know why Benezia joined up with Saren? Benezia was swept up in events beyond her control and lost herself. She fell under the spell of indoctrination and became part of the very thing she wanted to stop. But I will remember and honor how she lived, not how she died. My mother was strong, kind, and beautiful. And now she is gone. Are you going to be okay? You are kind to ask, Shepard. I do miss her, and I grieve for what happened to her. But I will not let my grief interfere with what we are trying to accomplish. I'd like to know more about... Vamos a ver los Asari quiénes son. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. ¿Qué rumores? What? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. Vale. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities.
We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. O sea, en un principio ha comentado como que realmente ellos no tienen un apareamiento físico tal cual. O sea, el apareamiento biológico que conocemos siempre de nosotros, por ejemplo, o los animales del planeta, sino que es como una especie de... ¿Cómo decirlo? Una especie de conexión mental. Es como si se metiesen en la mente de su compañero, le sacasen esas ideas y transformase todo eso en, pues un poco por generación espontánea, ¿no? Y se quedan preñadas, ¿no? Es, digamos, una vez hecha esa unión neuronal o mental, es como si lo pudiesen activar con un chasquido y decir, pues ahora me apetece y ya está, y pare un hijo. Pero la cuestión es que necesitan, pues un poquito, ganar adquirir más conocimiento para poder transmitir ese resultado a su descendencia. En el caso de, en un principio he dicho que puede hacerlo con cualquier especie, porque en un principio, en el caso de las Asari son todas de género femenino, porque si no hay más que uno, pues tampoco se puede hablar de hombre o mujer. Eso sí lo han puesto como una mujer. Decisión del que diseñó el personaje. Pero también, obviamente, en ese apareamiento, pues también podrían hacerlo con ellos. Lo pueden hacer hasta con una piedra. Si les bueno, en una piedra no, porque no van a sacar mucho. Más allá de una pedrada, obviamente. Vamos a ver. Bueno, ahora lo explica. Obvio. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Si puedes adquirir. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood, though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face. It is a great insult. Bueno, es lo que cambia la cultura. It is Sí. possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Why agree to the union if she didn't want any children? I cannot answer that. This is all speculation on my part. It is possible she wanted to be part of my life, but something happened to her before she had the chance. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Entonces no sabe de su padre, entonces ¿para qué le voy a...? Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely No, esto es la spoke misma of her pregunta. partner. Though I know Benezia never told you her partner's union name. with our own kind. Vale, espera, esto es lo mismo. Benezia's partner was embarrassed by their union. Vale, vamos a poner la misma respuesta para que no cambie. Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Vale. Often the partner will pass on long You before. Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Vale. No hace falta que le vuelva a preguntar sobre su padre. Yo no sé por qué algunas de estas preguntas las repiten una y otra vez. Bueno, es también uno de los grandes dilemas, ¿no? Sobre la inmortalidad. Cuando se aplica a un único ente, la inmortalidad más que una bendición es una maldición, porque esa persona va a ver morir a todos los seres que quiere. Y claro, si me estás diciendo que es una especie que puede vivir 1000 años, pues obviamente ahí tiene un problema si culturalmente ahora han adoptado esa creencia o ese pensamiento de que es mucho mejor aparearse con gente de otra especie porque va a aportar algo al crecimiento de la especie como tal. Vamos a hablar con Gruex, si es que se puede hablar con él. Vamos a ver. What's your story, Rex? There's no story.
Go ask the Quarian if you want stories. You Krogan live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. They tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. Sorry, Rex. I wasn't trying to get you upset. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. Bueno, la genofagia famosa es esa acción que tuvieron salarianos y turianos para intentar controlar, para intentar mermar la fuerza de los Krogan en la guerra, en la rebelión de los Krogan. Recordemos que estaban atacando una vez que les dieron parte de, digamos, planetas y un terreno en el que podían vivir. Estos comenzaron a proliferar sin mesura y como son una especie bastante belicosa, empezaban a conquistar otros planetas. No gustó y se metieron en una gran pelea. La opción, dado que no era difícil que los Krogan siguiesen formando nuevos soldados, fue caparlos. Y lo hicieron con la genofagia, que era una mutación. Se provocó una mutación generalizada para que la capacidad de reproducirse de los Krogan se viese, pues bueno, limitada. Porque la mayor parte de los bebés Krogan que nacían morían como consecuencia de esa genofagia. Solo unos pocos podían sobrevivir. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected, every one. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? Ha dicho, no son colonos. Ask a Krogan. Would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. Bueno, ya So long, Rex. tenemos ahí un marrón importante. La verdad es que también define mucho la perspectiva que tienen esta especie, los miembros de esta especie, como es el hecho de ¿para qué cojones se van a molestar en ser amables, no? Vale, vamos a intentar mirar aquí. Esta ya va bien armada. Tal igual va un poco más justita. Aquí no tenemos armaduras para el chamaleón. Pues que esto, lo de la omniherramienta. Striker Reaper. Vale. Y mejoras de polonio. Y vale, pongo el radar de combate, que no lo, ya veremos si luego le podemos meter algo. Ese es el francotirador. Paso, le meto esta. Vale. Firestorm. Escopeta, esta no. Banshee. Cualquier arma ahora. Oipa. Estaba con esta. Vale.
Rex, este le vamos a meter escopeta principalmente. Sensor de combate, radar de combate. Vale. Vamos a aprovechar estas armas porque las demás las vamos a vender todas. Entonces vamos a intentar que vayan un poquito mejor equipados. Aunque luego muchos no van a utilizar el amplificador biótico. Habrá que mejorar los amplificadores bióticos, porque tenemos bastante malos. Garus, este tiene que llevar sobre todo. Vale, es la misma. 101 y nada. Esta nada y nada. La Raikyu. Todo lo que sea 3 para abajo me parece que lo vamos a ventilar. No va a utilizar mucho la escopeta este hombre. 170. Así que todo esto se va a la basura. Kaidan. A este sí que le vamos a poner el tsunami. Lo diré. A Ashley no hace falta porque ya ha estado con nosotros y ya está equipada. Solaris. Y lo malo que tenemos ahora, la verdad, es que no podemos subirle los puntos de manera que podríamos igual poner la armadura pesada y no podemos. Vamos a hablar con Ashley, la otra humana. Commander, you have a minute to talk. Venga. Keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Don't mince words, Chief. What's your concern? This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. I don't see that as inevitable. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. You sound like one of those Terra Firma party pamphlets, Chief. Terra Firma is a pack of jackals. The founders had ideals. These days they just play off xenophobia and bigotry. I hope my reasons are more rational. Bueno. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, sir. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation on a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. I never knew my family. Grew up an orphan on Earth. Anybody in your family I'd have heard of? Couldn't say, Commander. So why are you out here? Just trying to get away from Earth? Earth's seen better days. Lots of pollution, too many people. People are trying to fix it, but... But right now, it's not the best place to be. I guess without a family, you had no reason to stay. Vale, en un principio le vamos a decir que tiene que trabajar con aliens porque es lo que le toca. Aquí tenemos que trabajar todos juntos. It won't be a problem, Commander.
You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. I'm glad there won't be a problem. Anything else you need, Commander? What's your opinion on the last mission? You mean the Rachni, right? Like I said, the Rachni are dangerous. They proved that 2,000 years ago. You made the right decision, sir. If you haven't talked to Dr. T'Soni, you probably should. She just lost her mom. That has to hurt. Just saying, Commander. Vale, esto ya está. Ya hemos charlado con Ashley y ahora nos tocaría hablar con Garrus. Vender la mierda y ver. A ver. Ya tenemos la ronda de charlas que hay que hacer. Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At C-Sec, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. For the most part, the rules are there for a reason. Maybe. But sometimes it feels like the rules are only there to stop me from doing my work. Precisamente. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But C-Sec wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. C-Sec's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. It's not the end of the world. You'll have tougher decisions soon enough. Yeah, I suppose you're right. Bueno, las tendré que tomar yo. Either way, I plan to make the most of this. And without C-Sec headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. Vale. Por ahora no son conversaciones demasiado complejas. Why did you want to be a C-Sec officer A ver, in the first place? que todavía se les puede meter más caña. That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was C-Sec, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. He's not impressed that you're going after Saren? My father's a C-Sec man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate. Me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, C-Sec's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. You're a quick learner, Garrus. We'll beat him at his own game. It's the only way to stop someone like him. I'm right behind you, Commander. Efectivamente. Por lo menos ya le estamos diciendo a Garrus que en el fondo sabemos perfectamente que él se ha formado con una serie de protocolos que son como muy estrictos, se hacen las leyes para cumplirlas, también se hacen para proteger a los poderosos y evitar que les pillen con los pantalones bajados, pero en este caso pues sabemos que yo ahora mismo soy un espectro, por tanto las leyes no las tengo por qué cumplir, entonces yo puedo seguir mis propios protocolos porque tengo la libertad para ello y precisamente es lo que necesitamos para poder combatir a Saren. Y ahí es donde queremos obtener un poco ese respaldo por parte de Garrus, confianza, se dice. Sí. Vamos a vender toda la chatarra y ya vemos que tenemos casi 200.000 monedas, lo que quiere decir que todavía no podemos comprar los cacharros más golosos, que tampoco creamos que son, ¿no? Pero igual alguna armadura o algo específico para alguien podemos intentar hacer.
Podemos intentarlo. Lo que pasa es que ahora solamente lo puedo comprar conmigo mismo. Por ejemplo, aquí no. Aunque haga más daño, no me llama. Pesado humano no puedo llevar. Media humana sí. Podríamos llevar la Scorpion 4, que es mejor que la Guardian, un poco en todo, ¿no? Nos gastamos 18.000, que tampoco es para tanto. ¿Vale? Pues el francotirador, Storm, la escopeta, el sumidero de calor es una puta mierda. Fusil de asalto, el Lancer nada, pistola Kessler y no tiene más. Pues nada. Vamos a mirar el equipo. Hemos comprado... ¿Qué cojones tengo yo una Lancer? La armadura... La media no, era la Scorpion. La mejoramos, ya estamos con la Scorpion. Y... Hostias, no media turiana. Claro, es que no hemos... No hemos mirado a Garus la armadura. Buenas, Orwell. ¿Puedes ¿Y podés ir con un medio humano al hombro? Claro que puedo. Hombre, yo lo puedo todo. Aquí el comandante Shepard puede todos. Tenemos aquí la Mantis. Vale, tenemos la Mantis. Y armadura termal, nada, fuera. Y ya está. Pesada humana. Es que la putada es... Media humana, media humana. La puñeta es que a Kaidan no le puedo poner todavía la media, porque no lo he evolucionado. Y a Ashley creo que está... Bueno, a Ashley sí. A Ashley le puedo poner la media. Ah, mira, la pesada. Puede llevar pesada también. Pero bueno, esto fuera. Ya encontraremos una armadura buena para Kaidan. No nos preocupemos. Vamos a vender lo que no queremos, que ya hemos elegido todo. Y vamos con el inventario limpio, más o menos. Sí. Vamos a vender. Vendemos la chatarra. Y tenemos aquí, nos queda la parte de las mejoras. Y... Vamos a eliminar todo lo que sea de 3 para abajo. Y así... Y así no se nos acumula tanto, porque también iremos poniendo. A ver. Vale, tenemos 199.000. Vale, pues ahora, a ver si hay alguien más por... ¡Ah! Nos falta, claro, nos falta una, que está por aquí. Nos falta Tali. Se nos había olvidado la acuariana, que está aquí refugiada. Lo flipa. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. Bueno, técnicamente... It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Recordemos que en un principio esta especie no tiene un planeta donde vive. Ese planeta se fue al garete. Entonces viven en una especie de peregrinaje constante en una flota de naves, algunas de las cuales es de precisamente cuando salieron de ese planeta porque se iba al garete. Entonces son una especie de nómadas, de pueblo nómada, entonces todo lo que usan, todo lo que recogen, lo intentan reciclar. Son una especie de estación de reciclaje avanzado. Tell me about your people. Our lives aren't easy.
resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. What Por kind of ejemplo, freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking. son como chinos. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. Buena suerte con eso, Ornuel. In Que sea leve. cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births. Though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins. What they were when we created them, and how they turned on us. Vamos a que nos cuente esa historia, que viene bien. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. So, the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. What made them rebel? As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. What did you do? It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. You didn't really think they'd just let you destroy them without a fight, did you? The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the Veil.
Now we drift through space, exiles searching for a way to reclaim what was once ours. It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place, but we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? You make a good point. I'm sorry. I didn't mean to get so worked up. Most Quarians tend to have pretty strong opinions about the Geth. Bueno, nos ha quedado claro que en el fondo es la historia de esto. Crearon una serie de maquinaria para ayudarles a hacer sus cosas. Fueron cambiando, fueron evolucionándola hasta que crearon una inteligencia artificial con una red neuronal que permitía a que todos estos individuos estuviesen interconectados y creasen una, digamos, una capacidad de procesamiento más compleja que incluso les hizo parecer más seres vivos que propias máquinas organizadas o controladas por una programación per se. Entonces, bueno, se lió parda y tuvieron que dejar su planeta en el cual esos Geth se han mantenido hasta que ha cogido Saren y los ha sacado de allí. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when the gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. I want to talk about something. Vale, ya hemos charlado con Tali sobre las cosas que nos puede decir. ¿Este también habla? Venga, va. She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. Pues aprovechalo. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You've got an eye for talent, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Vale. No quiero entretenerme mucho con cuestiones técnicas sobre ay, qué bueno es el sistema de sigilo de esta nave, es la leche y qué tal. No, vamos a ir ya a lo que nos tocaba en este capítulo, que es detener a los Geth en Feros. Y para eso tenemos que salir de la nave y elegir nuestro equipo de asalto. Que... mierda, que por las escaleras. Que yo no sé por qué me da que vamos a intentar llevar a Tali, porque Tali conoce los Geth, o por lo menos podría tener que enfrentarse a los Geth. Así como elegimos a Liara para enfrentarse a su madre, vamos a intentar enfrentar a Tali, a aquella especie que se encargó de expulsar a su pueblo de su propio planeta. Entonces, iríamos con Tali, por un lado, y la otra, ¿cuál sería? ¿Qué otra opción podríamos usar? Si vamos con Kaidan, nos quedamos con fuerza de combate bastante limitado. Podríamos utilizar a Garus. Vamos a aceptar este pelotón. Y ahora es cuando tengo que meterle los puntos. Tenemos 9 puntos. Armadura táctica, mejora de escudo avanzada, entrenamiento de asalto para el estallido de adrenalina, amortiguación,
Aumenta el daño y potencia de la amortiguación, que esto es un choque, una especie de bomba que tiene... Uy, espérate, que tengo electrónica aquí. Vale. Mierda. Le tiramos un puntito más para meterse en el entrenamiento de asalto. Y luego tenemos a Tali, que le podemos meter de pistolas, escopetas, decodificación, pirateo. Vale, esto es importante. Mecánica acuariana, amortiguación, electrónica. ¿Esto que hacía? Vale, la sobrecarga. Armadura básica, pistolas, tirador avanzado, primeros auxilios avanzados y sabotaje excepcional. Y nosotros no tenemos nada, ¿no? Vale. Vale, pues ya está. Perfecto. Creo que ya con eso... Vale. We saw your ship. Dan wants to speak with you immediately. What's so important he needs to see me right away? The Geth are making another push. Dan is preparing our defenses, but he needs your help. Please, up the stairs past the freighter. Vale. Mal sitio para estar. Mal sitio para estar. Pero para los Geth nos va a venir bien el equipo que llevamos, porque llevamos un equipo básicamente tecnológico, lo que nos va a permitir hacerles más daño. Operación. Vale. Ostras, tú, de un disparo que me han matado. Vale, tengo que tener cuidado con las muertes con un disparo, que estamos en... No. No me jodas. ¿No hemos hablado con nadie? Madre mía. La turboliada. Cargar. Que no ha guardado nada. No ha guardado nada en todo lo que hemos estado. Ni siquiera al salir de la nave. ¿En serio? Hostias, qué cagada. Hostias, qué cagada. Pues nada. Tendré que tirar de... Tendré que hacer toda la parte de las conversaciones. La haré fuera de pantalla porque ya tenemos eso. Pero ahora vamos a ir a saco. O sea, vamos a tener que ir a saco. Vamos a tener que ir a saco. Volver a poner los puntos. Incluso ahora tendremos que ponerle... Incluso ahora tendremos que andar poniéndole... digamos, bueno, lo que habíamos hecho. Me quedo sin... Me quedo sin... Lo diré. Lo diré. Me quedo sin esa armadura que había pillado, nueva, en equipo. Vale.
sí. Madre mía, qué cagada. No, espérate. Mejor. Vale. Creo que ya tenemos todo. Encima, claro, me ha pasado que no he podido guardar porque estaba la animación esta. Ahora cuando salgamos guardo. Joder, qué cagada. Sí, no, ha sido una cagada muy grande. Que es uno de esos fallos propios de este tipo de juegos. Tampoco es bueno que guarde todo el rato, pero... Venga, va. No. Más que no es un combate difícil, pero me ha pillado muy desprevenido. Muy desprevenido. Averiado. Vale, la combinación es buena para este tipo de enemigos porque estamos hablando de Geths. Todo electrónica. Llevamos a dos que son especialistas en electrónica. Habéis visto sabotajes, pirateos. Cosas de esas nos van a venir muy bien, por eso los he elegido. Espera, intenta. Vale. Vale. Ahora. Ahí. No. Mejor hacer escudo. Pues de puta. Ahí está. No hay más, ¿no? Joder, qué susto me habéis dado. No, menos mal. Qué pena que no se pueda disparar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo también. Ledra. ¿Eh? Este está concentrado. Está muy concentrado ese hombre. Así podrías concentrarte. Ledra. Sí, es una buena suposición. Si no hacéis nada, desde luego. No sé por qué me parece que voy a tener que entrar en este edificio.
Vale, decodificación fácil. Vale. Manifiesto de carga. Se han entregado raciones suficientes para varios meses en un mundo inexplorado en el cúmulo Voyager. Vale. Eso huele a misión, ¿no? Vale, está aquí. My headaches are getting better. The Geth just keep coming. Vale, no está aquí, está por aquí. Paidan, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? I'm glad they finally sent somebody to help us. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Sorry, Commander. Everyone's on edge since... Watch out! We've got Geth in the tower. No os preocupéis, he llegado yo aquí. A ver, ¿dónde? ¿Qué? Vale, están... ¿Por dónde vienen? Vale, por aquí. Van arriba. Vale. Vale. No. Hay alguien por aquí, ha puesto un escudo.
Ahí estaba la nave de Geth, que estaba intentando aprovechar el hueco para tirarnos tropas. Lo hemos conseguido, hemos retenido. Sí, pero voy a aprovechar que por aquí fijo que hay cosas de protones. Vale. Ligera turiana. Vale. Equipo. Vale. Tejido energizado 5. Mejor que el que tengo. Por aquí nada nuevo. Vamos a ir poniendo esto en... Vamos a dejar... Espera. La Avenger 3 creo que era mejor que otras que tenían por ahí. Hurricane fuera. Esta fuera. Esta no me deja ponerlo porque... Vale. De protones. 45 a superar, menos 20 al daño. Pues vaya. A ver, para enemigos que tienen escudo, fijo que es buena, pero... Estoy con la ligera turiana, ¿es mejor? No. Este lleva media, además. Fuera. Mantis. Vale, esta es mejor. Esta es la que le habíamos puesto antes. Vale. Y tenemos más puntitos que asignar. Qué rápido se sube, ¿no? Dos puntitos por aquí. Y se los vamos a meter a fusiles de asalto para que llegue cuando antes a su habilidad principal. Y aquí vamos a acercarnos a lo de primeros auxilios, que antes lo teníamos puesto, pero por si acaso. Ya no me fío. Bueno, yo creo que ahora no vamos a tener problemas a la hora de volver. Madre mía. Están viniendo unos recuerdos más bonitos de este juego. De servicio. Aquí no hay nada. ¿Es por donde hemos venido antes? No, esto tiene pinta de ser misión. Sí. Esto es misión. Un colono. Parece que me estoy anticipando, ¿eh? Sí que vamos a volver. Oye, ¿y el colono? ¿Nos lo habremos cargado? Vamos a mandar un informe a la comandante o al responsable de este emplazamiento. Después de haber, digamos, contrarrestado el ataque, es bueno informar sobre los progresos. Eso sí, ni se han movido los cabrones. Míralos, aquí están de charleta. Y cabrones. I just did what I had to. Well, I'm glad you're on our side then. They may have been slowed, but they'll be back. They always come back. Tell me what the Geth want. Why are they attacking you? If you want answers, go ask them yourselves. We don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all we know. Their main base is at the ExoGeni headquarters. A good place to start looking if you want answers. How do I get there? The Skyway leads directly to ExoGeni headquarters. You can't miss it. Of course, there's an army of Geth between here and there.
Every Geth I kill brings me one step closer to Saren. Then maybe I can get this colony operational again. What can you tell me about the defenses the Geth have set up? I don't have any details, but I'll wager it's a lot more fortified than the command post. They landed at least one Geth ship at ExoGeni, and I've seen large walking tanks on the Skyway. Expect a hard fight. What do you need done to get this place back on its feet? We need those Geth destroyed. Arcelia's right. There are still Geth in the tunnels. We also have more mundane problems like food, water, and power. I'm not sure where we stand on those matters. You should talk to the people overseeing them. Is there anything I can do to solve your water shortage? Maka Doyle has been assigned to that particular issue. If you have any insight to offer, please speak with her. You mentioned something about a food shortage. Davin Reynolds is tasked with securing food for the immediate future. If you can assist, please speak with him. Do you have information about Geth in the lower tunnels? Nothing new. They're in the tunnel somewhere, likely guarding a transmitter to coordinate attacks. It's not a critical threat right now, but getting rid of that transmitter will help us defend against further attacks. What's wrong with the colony's power supply? May O'Connell is working on our power problems. She'd know more about it than I do. I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. Vale, pues como podemos ver, el procedimiento de este juego a la hora de empezar a repartir misiones, pues viene un poco como que llegas a un punto, te empiezan a soltar todo lo que necesitan y a hacerse valer, ¿no? Es la misión principal y un montón de misiones principales según llegas. What do you do for the colony? I'm a medic, or I am since the doctor died. I've tried my best since she was killed. Do you know anything about this planet? Just what I was told by Colonial Affairs. It's a little different from what they claimed. It's not all bad, though. When the Geth are gone, we'll have a chance to create something even more spectacular than before. What happened to your wife? The constant attacks have strained us all. She'll adapt. We all have. Is there anything I can do for her? No, she just needs time. Time to absorb everything. We'll be fine. Tell me about the colony. I can't tell you much about that. You'd best ask Faidan if you really must know. Why can't you tell me? I just want to know about the colony. Faidan is our leader. Who better to answer questions about... I have to go. Vale, otra vez estamos en el típico secretismo de que nadie quiere contarnos nada. Cojonudo. Menos mal que venimos aquí para ayudar. You're the one who repelled that last wave. No. They'll be back. And if the Geth don't kill us, we'll die of hunger soon enough. Are you doing anything to remedy the situation? I need to boost rations with Varen meat, but it's too dangerous. The Alpha Varen, he's huge and he's mad. Rabid, maybe. Totally uncontrollable. I can't do anything until he's dead. Claro, y vais a coméroslo. Vale, vale. Tell me about Zoo's hope. The colony is growing. Or it was. But you should speak with Faidan. He is our leader. Why should I speak to Faidan? Why can't you tell me? I don't want to talk about that right now. Speak with Faidan. Tell me about hunting Varen. Hunting them is impossible while fending off the Geth. On the positive side, they'll attack anything, even those damn synthetics. The big Alpha Varen is the real problem. He's mad, erratic, completely unpredictable. I have a ship. I could bring in supplies from off-world. I'd rather you concentrated on the Geth. Food won't help us if they breach our defenses. Tell me about yourself. What's to tell? I came here with my wife Greta, looking for adventure. A new... This isn't exactly what... Of course, Vale, o sea, estos son turistas. Cojonudo. O sea, le voy a preguntar a un turista. ¿Cómo se va a la calle Mayor? ¿Aquí está? Joder. A ver, Hana Murakami, a ver qué dice. What do you know about the colony? We just arrived a short time ago. It seemed like any other colony at first, but it's different somehow. What do you mean? It's hard to explain. It's kind of Joder. like... I can't describe it. You should speak with Faidan. He knows the colony better than me. Venga, que le den. Goodbye. Si no me vas a decir nada, paso de ti. A ver si hay algo más por aquí. Es la leche. Habla con Faidan. Habla con Faidan. Madre mía, tiene las soluciones de todo. Pero Faidan no es con el que hemos estado hablando.
que nos ha dicho habla con no sé quién, habla con no sé cuántos. O sea, es un habla con él, no, habla con él. Ya vale, ¿no? Oye, letra, a ver qué dice letra. ¡Coño! Let me see what you have. Of course. I may be able to provide them. Vale, vendemos la chatarra. Qué rabia. Veamos. Pues aquí vamos a tener una charla. Fusil francotirador. Lo puedo comparar con el de Garus, que es el que en principio tiene, recordemos, tiene habilidades propias del francotirador. Me parece mejor. 78.000. Claro, no te jode. Así claro que es mejor. Fusil francotirador, pistola, estileto. Es mejor que la que tengo. 36.000. Qué rabia. Fusil de asalto, el Thunder, es mejor que el que llevo también. 61.000. Joder. Vale. Que no sé si comprarme el estileto por lo menos. Y la tornado, esto sí que me va a dar igual. Y encima no es tan buena. Con la de Tali sí, pero que Tali no puede ni sostenerla. Voy a comprarme la pistola esta, la estileto 6. Vamos a equiparla. La estileto 6. Y la que tengo se la voy a pasar a Tali, que era esta. O no, era esta. Estileto 4. ¿Y qué tiene este hombre? Vale, tiene buena pistola. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver si por aquí hay alguien más. Mayo con él. Aquí además que todos tienen nombre, macho. Es que era acojonante. Would it help if I brought in some power cells from the Normandy? We can certainly spare a few. Your top-of-the-line ship doesn't use the same parts as the old generator we've got. The cells just aren't compatible. Vale, batería. If I find anything while I'm looking around, I'll send it your way. Thank you, Commander. I appreciate it. I'm sorry, but I can't stop to talk. I have to deal with the water shortage. Is there anything I can do? The utilities building was one of the first to fall under Geth control. Find the mains and turn them back on. Until then, this colony is dry. Hazlo tú, la hostia, no, hombre. Vale, como no, como van a decir, habla con la otra, con el otro, paso. O sea, vale, mapa. Estoy aquí. Tenemos aquí al Faidan. Vamos a ver. Y aquí tenemos esto que es escaleras de bajada a los túneles. Diario, suministro de agua. Busca válvulas de agua. Así por buscarlas. Vale, muy bien. Busca baterías. Perfecto. La carne. Busca carne también. Vale, busca los que hacen los túneles. Busca. Investiga los envíos. Ve el sistema Amazon. Esto nada. Y enfréntate a la VI de la luna de la Tierra. Esto es otra misión. Vale, pues nada. Pues vamos a hablar con Faidan a ver si él nos dice algo. Y nos metemos en el lío, que se nos está haciendo tardísimo. O sea, si podemos avanzar. Estoy por hablar con él después. Commander, what can I do for you? Some of the colonists are acting strange. Un poco. We're a close-knit group, Commander. Most of us have lost loved ones, friends. These aren't trained soldiers. Nobody taught us how to deal with the horrors of war. This is our home. We've watched the Geth slowly destroy everything that is important to us. Don't judge us too harshly. What else can you tell me about ExoGeni? ExoGeni funded this colony. Without them, we wouldn't be stuck here. They specialize in colonization. In return for bankrolling the colony, we work for them. Their main goal is the retrieval of valuable artifacts or resources. Except there isn't anything here. Or if there is, we didn't find it. I wonder if that's what the Geth are looking for. Perhaps. As she said, we never found anything of value. Of course, the Geth could know something we don't. I'll talk to you when I learn more. Good luck. Yo creo que sí, ¿no? Creo que es bastante evidente. Vamos ahora para los túneles. Ahora sí. Vamos a subir escaleras para bajarlas. Va a coger unos glúteos sepa que flipas. Voy a por aquí.
Y encima esta no se calienta, ¿eh? No se calienta. Esa es buena. Ups. Más para abajo. Bueno, pues tenemos aquí un montón de mierdas que buscar. Literalmente. Me marca enemigos por aquella zona, pero no los veo. Una linternita estaría bien, ¿eh? Ah, vale. Coño, qué susto. Vale, se murió. No. Anda, estos también los puedo usar. Eso no sabía yo. Válvula de agua. Me decía que iba a explotar algo. Sí, no me digas. Gracias, Tali. No me había dado cuenta. Creo que nos lo ponía en la misión, que tenemos que activar varias. La verdad es que... Aquí hay otra. No había otra por medio, ¿no? Que no, esa no lo hubiera visto. No. Vale, las tuberías van para aquí, van para allá. El tema es... ¿para dónde tenemos que ir nosotros ahora? Para aquí. No. Una linternita vendría de lujo, señores. ¿O se puede bajar más para abajo? No, pero es que por allí sí tiene que poder ir, ¿no? ¿Me pinta ver un camino? No lo veo, ¿eh? A ver. Joder, qué escondido está, ¿o qué? Ah, vale. No. No. ¿Y dónde hay una puerta? Ah, joder. Madre mía. Laberinto. Vale. Son Krogans, tú. Mierda. Otra vez.
Joder, son consistentes los Krogan. ¿Y qué hay? Torre de transmisión. Vale. No hay torre de transmisión ya. Incendiaria. Igual incendiaria no es la mejor. No es la mejor para esto. Pero bueno. No, pero esto tendríamos que empezar a mirar. Tendríamos que empezar a mirar, por ejemplo, una mejora de pistola, la segunda mejora, porque la tengo un poco... Daño por aplastamiento, umbral físico. Joder, si esta no tiene nada puesto. Vale. Veo que Garus ha optado por llevar... siempre llevan un poco su arma principal y ha optado por llevar la... Oh, oh. Ahí tenemos los... lo que hay que cazar. Nos dan la carne. No. Vale, el alfa. Vale. Tenemos ya el macho alfa también. Joder, qué susto me ha dado. Estoy con el culo un poco apretado ahora mismo. Lata de cieno. La Storm 5 y el Banshee 5. A ver. Banshee 5, que no es mejor que lo que tenemos. No, no. Uy, casi. No. No, no es mejor. Hostia, la Banshee está muy devaluada en este juego, ¿eh? Y la Storm 5 es lo mismo. Tenemos la Katana 4 y es mejor la Katana 4. Storm 5. Pero mejor que esta ya es. Vale. Vale, pues continuamos. No, aquí me dice que hay algo. Vale. Vale, tenemos las baterías. Espera, ¿las ha cogido? Sí. Como sigue marcando la mierda esa ahí, pues ya pensaba que todavía había algo ahí. Vale, pues tío, ruidito. Vale. Vale. Hay uno más, ¿eh? No me ha hecho ni puto caso de la orden que le he dado, pero bueno.
Para arriba. Ya está. Muy buena, Judy. Ahí con el no. Ha funcionado. Ha funcionado. No dudes de mí. Espérate, esto no es por donde he venido antes. No. Tiene puertas. A ver, ¿sea posible? ¿Dónde se ha ido esta mujer? Ian Nuestra. ¿Este qué hace aquí? ¿Qué hace aquí una persona? A ver, ¿por qué? A ver. I could tell you everything. How would you like that? Joder, qué pronto. That was a good one. Very intense. What's the matter with you? Just invoking the Master's whip helps remind me I'm still alive. You're here for the Geth, aren't you? You're not the only one interested in those things. Who else is looking for the Geth? Not looking for, looking to get rid of. They're a thorn in the side of the... Trying to get to the... Dying! This one is no longer fit. We should leave him. I don't have time for this. Well, don't stay too long, or time will be all you have. I won't do it. I won't. I can't. A ver, ¿por dónde se baja? Debo pensar que por aquí. No. Estaba mal de la chola, sí. Tenía jaquecas. Pero ¿cómo se baja? No veo escaleras. Uy, no, ahora otra vez estoy con la cosa esa de que no veo por dónde hay que ir. Por aquí es por donde hemos venido. Mierda. Sección de pista derrumbada. Esperanza de Zu. Y este es el... Sí, pero ¿por dónde se baja ahora? Ah. Vale, tenemos que volver. Tenemos que volver... Mierda. Tenemos que volver y ir al ascensor igual. Igual al haber desconectado la baliza esta, la señal de transmisión, tenemos acceso. Y bueno, vale, tenemos que hacer... Uy. Vale. Vale. Esta era la zona... No, esta no era. Vale, tenemos ahora que volver, canjear las... Mierda. Lo has cagado. Vale, volvemos a subir.
Música más relajante para una situación tan tensa, ¿no? Y ahora en principio esto está activado. No, el semáforo está... así. Aquí tenemos el pista al área proteana. Pero ya que hemos tenido que venir hasta aquí... es decir, ya que hemos venido hasta aquí, vamos a canjear esas misiones. Vamos a decirle que las cosas están funcionando, que hay agua, que hay luz y que hay comida. ¿A quién era el que nos pedía comida? Este, ¿no? El... Hello again, Commander. I killed the big Varen. The rest are yours. Excellent. I'll organize a hunt when the immediate threat of the Geth is gone. Ah, no. Fork over the reward so I can get back to more important things? Of course. I don't want to delay you any more than I already have. Perfecto. Tú págame. A ese se lo pido porque en el fondo recordemos que habían venido en plan de turistas. Que mis cojones. No, a las leyes de la física de fluidos, no me jodas. Madre mía, la de pasta que nos dan aquí. Nice work with those Geth. Glad you showed up. I still need the power cells for this generator, though. I found these power cells in the tunnels. Are they what you're looking for? I knew they'd turn up eventually. Here, Faidan gave me some requisition money. It's all yours. Now if I can kick these power cells... No, cojones, nos han dado bastante pasta, Nos han dado bastante pasta. Venga, vamos al... A ver, ahora que tenemos por aquí en el diario. Los Geth en los túneles, ya está hecho. Informa Faidan, vale. Pero tenemos que ir al otro lado. Pues informo. Vamos a informar a Faidan. Pero tenemos que subir a esa zona. Tiene que haber algo. Tenemos que ir a ExoGeni. Commander, what can I do for you? I destroyed a Geth transmitter in the tunnels. Ah, vale. Won't be a problem any longer. Thank you, Commander. We're in your debt. Paga. You've taken a great weight off my shoulders. I just wish I had such good news for every problem. Let's talk about Zoo's Hope and Of course, Feros. Commander. There's a guy living down in the tunnels. Is he one of yours? That would be Ian. He's very sick. He seems to be more than just sick. He hasn't been the same since the attack. We tried to help him, but he wouldn't listen to us. I can't help my people if they won't listen, Commander. Don't you have medical supplies? Something to help him? I wish it was that simple. Ian was a good man I'd like to have with us. Please, Commander. I'd prefer not to talk about it anymore. I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. Bueno, ahora pasamos de él. Ahora nos vamos a la... Vamos rápido porque si nos vamos a quedar muy parecido a lo que nos pasó en Novería. Y de hecho, me lo estoy planteando. Porque vienen cosas bonitas ahora. Y puede ser un buen sitio. Ahí. Puede ser un buen sitio para terminar el capítulo. Ahora vamos a echar un vistazo. Vamos a ir a avanzar un poquito más, a ver si nos da tiempo. Y vemos el plan que tenemos aquí arriba. Vale. Tranquilo que no va a morir. A ver, macho. Disparen. ¿Qué escandalera es esta por un puto dron? Vale, ahora tenemos que coger el Mako. Vamos a contarnos aquí bonito. Resistencia guay. Me acuerdo algo de esto. Sí, ya me acuerdo. Este cacho era bastante cachondete. Sí. Subida a nivel. More chatter, Commander Shepard. I still can't get a fix on the location. Any sign of movement? Lisbon could still be in there. It's only been a few days.
¿Dónde están los malos? Ahí. Vale, el otro me parece que está agachadico aquí, ¿no? Pues no. Mira qué tapadito estaba. Ha funcionado la granada. Hemos subido de nivel. No lo olvidemos, porque si no... Dos puntitos más por aquí. Y dos puntitos más por acá. Vale. Vale. Vale, eso ya está. ¿Podrían haber destruido el maco? Así, vale. We've got movement. Some kind of vehicle. Not one of the Geth. They must be close enough to see us. Dealing with the Geth is more important. Un momento. Parece que es una puerta, pero... Aquí abajo hay alguien. Vale. Seguridad de ExoGeni. Ojo que tenemos aquí datos. That's close enough. Relax, Jong. They're obviously not Geth. Get back, Juliana. Who are you? What do you want? I suggest you put that weapon down unless you're ready to use it. Don't worry about him. He only cares about the company. And you trust too easily, Juliana. I'm just glad to see a friendly face. I thought we were the only humans left on this planet. Faidan and some of the members of Zoo's Hope are still alive. I thought you said they were all dead. I said they were probably all dead. They're surviving, but the Geth really hit them hard. We know what that's like. Those damn synthetics are relentless. Are we getting close to their base? You're almost there. They're holed up in the ExoGeni headquarters, just a bit further down the Skyway. Those headquarters are private property, soldier. Remove the Geth and nothing else. I'm not interested in your company's secrets. Commander, before you go, my daughter, Lisbeth, she's missing. They shouldn't waste time poking around. We can do a proper accounting of our casualties after the Geth are gone. That's my daughter you're talking about. She's still alive. I know it. Where is your daughter, Juliana? She was working in the ExoGeni building when the attacks came. Oh, yeah, there were several places she could hide. For a short time. Do you know what the Geth are after? I have no idea. We certainly haven't found anything of use. Pero igual no lo sabes. Something ExoGeni is keen to remind us of. We need to recoup our expenses. It's nothing personal. Tell me about the colony. We established ourselves here 4 years ago. Growth was steady until the attacks.
Our biggest challenge has been the lack of resources. There's just so little here of value. Still, we were making a go of it. It was even starting to feel like home. What brought you here? I guess I thought this would be the start of a new life. I wanted to go where I could feel like I was making a difference. Instead, everything we built is destroyed. It's very hard not to lose hope. Where is your daughter, Juliana? Somewhere at the ExoGeni headquarters, I hope. How did you get split up from the Zeus Hope colony? Most of us lived closer to the ExoGeni building. Zeus Hope was mostly used as a port. When the Geth hit, we scattered. Until you told us about the others, we assumed they were killed in the first wave. If we had known they were still alive, we might have attempted to join them. They're fairly secure now. Maybe you should do that. No. I don't think that's a good idea. We have no vehicles, and the Skyway offers little protection. Like the building we're in now? Listen, our best hope is to sit tight and wait for company reinforcements. They'll come eventually. What was the building used for? Oh, yeah, we repurposed that structure to serve as headquarters for ExoGeni. That's mostly offices with a number of light-duty R&D labs. ExoGeni is a master at repurposing anything and everything. The company has to make a profit somehow, Juliana. Feros is a long way from self-sufficient. Vale. Stay bunkered down until I find out what the Geth are after. Bien. Of course. And please remember, if you see my daughter... Que sí. Sí, no, ya veo. Hombre, tumbada en la cama, poca hostia. Bueno, atrapados tenéis un montón de ventanas y una puerta, podéis aprovechar algo. Bueno, podemos esperar un ataque. Con armas. Vaya mierda de defensas. Sí, se me ocurre un par de ideas. Hay COVID, no te preocupes, estás bien aquí. Bueno, yo estoy contestando aquí a las preguntas y a las dudas de todos los colonos. Everybody wants something. Hurry up about it. Fair enough. I need to retrieve some data. It's not a big job, but it pays well. I'm listening. Good. Poking around in the ruins has become a bit too dangerous for me. What is it about you that makes people assume we enjoy being in harm's way? It's not that bad, really. All you need to do is find my console at ExoGeni headquarters and drop the data onto this OSD. It's that simple. You're awfully quick to trust me with this. Have you seen anyone else heading to ExoGeni lately? I'll look around if I get the chance. I appreciate it. That data could be worth a lot of money. ¿Y si me lo quedo yo? This all depends on getting out of here alive. A ver. Why work in the middle of nowhere if your skills are so useful? Maybe I've got a bit of the frontier spirit in me. That, and the alternative is a bit too secure for my liking. Freelancers don't have to worry about security as much, so long as we keep a low profile. Tell me about the data I'm getting for you. Plans for a few prototype mods. I'm a freelancer. Some of my mods are highly sought after. Time to get moving. Just keep in mind what I said. Bueno, pues yo creo que va a ser un buen momento para parar y afrontar ese combate, esa incursión en ExoGeni en el próximo capítulo. Más que nada lo digo porque en el fondo hemos perdido el tiempo, porque todas esas conversaciones con esa cagadita de la partida cargada no se han hecho. Entonces lo que tengo que hacer es intentar volver, hacer la conversación otra vez y regresar aquí para que todo más o menos cuadre con lo que realmente habíamos llegado a hacer. Pero bueno, lo importante es que cara al directo, cara al capítulo, habéis conocido un poco la historia de todos los miembros de la tripulación. Hemos conocido detalles muy interesantes sobre los Krogan y la genofagia, que es sobre los quarianos, cómo funciona su sociedad, qué les unía y qué les separó de los Geth,
Luego también un poquito el tema de cómo eran, pues bueno, esos experimentos que hicieron con los primeros bióticos, esa explosión, mutaciones y experimentación con humanos que se habían convertido en especies de mutantes y que tenían un potencial bélico brutal. Y bueno, y también un poquito, por ejemplo, cómo es Liara con respecto a los Asari. También hemos conocido un poquito la cultura Asari y también hemos conocido un poquito esa disciplina que tienen los turianos, que en un principio los turianos son lo menos excepcional de todas estas culturas que nos han presentado. No nos han dado información sobre cómo era, no sé, la cultura turiana en su planeta o cosas así, no. Simplemente sabemos que son esas especies de pájaros con forma de persona, con esa, digamos, con esa morfología típica de un pájaro reptil, una cosa así. Y que en base a sus, digamos, sus normas, pues son bastante estrictos. Son ellos los que, digamos, se implicaron en crear una especie de policía dentro de la ciudadela y cosas de esas. Entonces, bueno, eso quizás ha sido la historia menos interesante de todo este conjunto de personajes que nos rodea. Pero, por desgracia, para poder avanzar en la historia tengo que ir, en la historia de cada uno de ellos tengo que volver y hacer todas esas conversaciones. Como ya las hemos hecho en directo, pues no las voy a volver a repetir en directo. Nos hubiéramos tirado otros 40 minutos de charla para algo que ya hemos visto. Entonces hemos avanzado, nos hemos metido aquí en Feros, una colonia donde ya huele un poquito raro lo que estaban haciendo en ExoGeni. Hay intereses. Ellos dicen no haber encontrado absolutamente nada, y parece que puede ser cierto, por lo menos desde su perspectiva. No han encontrado nada de valor, pero si los Geth están atacando y se han asentado ahí, es porque posiblemente o están cerca, o realmente sí han encontrado algo que puede resultar útil a los Geth, pero que ellos no lo saben. Los humanos, los colonos. Así que la historia está bastante emocionante en este apartado, porque, la verdad, hay muchas incógnitas abiertas sobre lo que hay en ese laboratorio. Un poquito lo que nos pasó en Noveria cuando dijimos, aquí están escondiendo algo que no quieren que salga, algo peligroso. Y al final eran los Ragni. Pues ahora estamos aquí en el momento, este punto álgido, donde primero tenemos que repeler esta invasión Geth. Y lo segundo, ¿sabes qué cojones hay dentro de esas instalaciones de ExoGeni? Donde nos han añadido un par de tareas de estas, de mira esto, consígueme unos datos, que no sé, igual hasta podemos comerciar con ellos. Creo que no nos dará la opción, pero bueno, estaría bien si alguien nos ofrece, digamos, alguna respuesta sobre qué son esos datos. Y luego la hija de esa mujer que nos ha dicho, Lisbeth, si no me recuerdo mal, que, bueno, pues que tenemos que intentar rescatarla porque estará metida en algún sitio. La verdad es que viendo lo letales que son los Geth, suena raro que realmente pueda estar viva. Pero intentaremos buscarla, encontrarla y rescatarla. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es detener este capítulo. Ay, vale, tenía puesto, perdona Judith, que no tenía... que tenía el volumen del PC bajado. Veo que aquí está Gorka. Vale. Pues uy, ha hecho un sorteo, así que ha habido alguien que le ha fallado. Vamos a lanzarle una raid a Gonzalo, que no sé ni dónde está. Un momento, vamos a mirar a qué está jugando. ¿A qué está jugando Gonzalo? A Lego Star Wars. Hombre, pues mira, vamos a irnos de una galaxia lejana a una galaxia todavía más lejana. No, ¿cómo era el nombre? Sí, digo. Aquí está. Vamos a lanzarle una pequeña raid a Gonzalo, que está jugando al Lego de Skywalker Saga. Ya sabéis, el último juego de Lego basado en el universo de Star Wars. Tengo curiosidad por verlo. Vamos a ver cómo lo disfruta, porque es un gran fan de Star Wars. Y le vamos a lanzar las raid desde Mass Effect, el juego que vengo diciendo que no tiene nada que envidiarle al universo de Star Wars. Pero ya sé que él discrepa, porque ya nos lo dijo una vez. Mañana seguimos con Mass Effect. Mañana atacamos ExoGeni y repelemos a los Geth. No os lo perdáis. Agur. Abrazo, Noel.